usallil maghrib. Taib limada arba' rakaah? Ana aham syai' ikhlas. Ana ruhtu minal bait ilal masjid imaman ikhlas lillah. Khalas. Surutul qabul ikhlas. Taib fa baqiyatani mada mutaba'ah. Antal tu'ammim lana salatul maghrib atau salatul isya? Maghrib. Idan ja'at fil ahadits salatul maghrib thalatha. Laisa arba'ah. Idan hadha rajul lam tuqbal salatahu yusalli maghrib arba'an lakin ikhlas lillah. Na'am. Al-ikhlas wa syartu tsani as-sunnah. Al-ittiba' bis-sunnah. Fanarji ilal mas'alah amma ittiba' bis-sunnah hada amrun akhar. Al-khulasah asyartu al-awwal la budda bil ikhlas. Idan amrul ikhlas amrun muhim. Fakam min bani Adam ya'mal a'malan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt as-sadis min syahri Yunai 2026 muqabil 20 min syahri Dzulhijjah 1447. Alhamdulillah fi hadzal masjid al-mubarak Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i Bidar Masraya Sumatera Al-Gharbiyah Indonesia. Mazilna ba'da salawat ba'da salatil asr al-an darsan min kitab Arba'in An-Nawawiyah Lin-Nawawi. Fa hadzal kitab mukhtasar minal ahadits wa jama'ahu An-Nawawi mimma yata'allaq bi usul wal qawaid min hadzal din. Fa haditsul awal huwa hadits masyhur muttafaqun alaih an Umar mimma yata'allaq bin niyyah. Faidan nadkhul al-an biduni sanad wa hakadha kama fi aslil kitab biduni sanad an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahadal hadis barakallahu fikum muttafaqun alaih bimakna hadal hadis akhrajahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fahadal hadis masyhurun indal muslimin fa kullu sigar min tulabatil ilm ya'rifuna hadzal hadis fa hadzal hadis min hadis Umar wal faidah min hadzal hadis mimma yata'allaq al ikhlas fil ibadah. Fal ikhlas barakallahu fikum aslun fil ibadah fa fi kulli ibadah la tuqbal illa bi ikhlas. Ma makna ikhlas? Al ikhlas ay khalisatan lillahi jalla wa ala. Fa kullul ibadah idza kana akhlasa lillahi jalla wa ala fa Allah yaqbaluhu. Idan min syurut tuqbalul a'mal al ibadah la budda bil ikhlas. Aina dalil? Awalan Allah yaqul fi kitabihil karim wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Fa fi hadhil ayah wa'budullah ay wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Idan qasduka fi ayyi ibadatin hadarta al-an fi majlisil ilm wa fa'alta syai'an ma'rufan linnas fa idan liman lillahi jalla wa ala khalisatan
Fa fi kulli umurin ibadah lam tuqbal a'mal as-salihat illa bisyart awalan al-ikhlas hada. Fa dalil minal Qur'an kama dzakarna wa kadzalika fi suratil Bayyinah. Allah yaqul fi kitabil karim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru ay kullu nas umiru khasatan al-muslimin umiru bil ibadah kaifa ibadatuhu mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin la budda al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Fa idan hada huwa makna fi qaulihi ta'ala lima khuliqna fi hadhihi dunya lil ibadah ay ibadah lillahi jalla wa ala faqat kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'budunahu faqat bit tauhid. Idan hadhihi salasah al adillah mimma yubayyin bi anna syurut qabulil amal la budda bil ikhlas. Wa hunaka syurutun tsani walakin lam yatadakhal bi hadzal ikhlas ba'da al ikhlas mada al mutaba'ah. La budda bi mutaba'ati rasul. Idan ikhlas faqat ma yakfi. La budda bi mutaba'ati rasul. Wa dalilu dzalik bi mutaba'ati rasul Allah yaqul fi kitabihil karim wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa Rasulullah SAW yaqul fi sahihain an Aisyah man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun. Idan syartu tsani ba'dal ikhlas qabulul a'mal la budda bil mutaba'ah. Fanadribul mithal rajulun raha ilal masjid yusalli maghrib fa huwa yusalli mathalan imam 4 rakaah maghrib fa idza qila nas ya imam anta tusalli isya atau tusalli asr usalli maghrib tayyib limada 4 rakaah ana hur aham si ikhlas ana ruhtu minal bait ilal masjid imaman ikhlas lillah khalas surutul qabul ikhlas. Taib fa baqiya tsani madza mutaba'ah anta an tu'ammim lana salatul maghrib atau salatul isya maghrib. Idan ja'at fil ahadits salatul maghrib thalatha laisa arba'ah. Idan hada rajul lam tuqbal salatahu yusalli maghrib arba'an lakin ikhlas lillah. Na'am al ikhlas wa syartu tsani as-sunnah al-ittiba' bis sunnah. Fanarji ilal mas'alah amma ittiba' bis sunnah hada amrun akhar. Al-khulasah asyartu al-awwal la budda bil ikhlas. Idan amrul ikhlas amrun muhim. Fakam min bani adam ya'mal a'malan walakin yuridu bihi ri'a'an nas, an-nas yang duruna ilaihi. Au sum'ah yasma'una an-nas fulan fa'ala kadza likay yusma' fa hadha kadzalik lam tuqbal. Au yaf'al ibadah li gharadin minad dunya fa hadha asyad. Kama rajulun masalan yaf'al khair walakin li gharadin minad dunya falam yanal al ajr fil akhirah ilan nar. Wa dalilu dzalika kama fil hadis wa kadzalika kama fil Qur'an. Amma fil Qur'an kama qala ta'ala mada au fil hadis awalan muttafaqun alaih an Abi Hurairah salasatun awwal man yulqa fin nar wa hum muslimun wa hum yaf'aluna al khairat. Al awwal alladhi qila lahu syahid yujahid qila fi sabilillah
Fayu'ta yaumal qiyamah liman qatalta su'ila. Qala qataltu li ajlik ya Rabb. Fakadabuhu al-malaikah. Faqila innama tuqatil likay yuqal annaka suja'. Idan hadha rajul kana ma'rufan bi annahu hero, bi annahu abtal. Walakin fil akhirah yuban kana huwa yuqatil likay suja'ah. Ana rajul suja' idan yuqatil wa mat. Liman li firqatihi yudafi an hizbihi aw yudafi an madhhabihi ad-dunyawiyah aw yudafi an mudirihi fi al-ikhtilas wa sarqah wa ila akhir. Al-muhim laysa lillah. Fahada al-an hada rajul yuqatil li gharadin min ad-dunya. Fakutiba fasuhiba finnar fayulqa finnar. Undur minal a'mal al-khair jihad. Walakin lil hizb, walakin li firqatihi, walakin li ajli yanal ad-dunya idan huwa mata finnar. Wa rajulun akhar athani yunfiq daiman malahu. Faqila lahu liman tasaddaqta li ajlik ya Rabb kadzabta. Fakadzabuh. Walakin Allah ya'rif anta tasaddaqta likay yuqal, likay yusma, likay yubsiruna an-nas annaka jawad. Fahuwa yabni masajid. Fa fi kulli abwabin min masajid maktub hadal masjid bana fihi fulan ibnu fulan ibnu fulan. Idan huwa yurid yabni al-masjid li syuhrah, li sum'ah, li ri'a an-nas. Fa idan lam yahsul min syai'. Faqadabuhu fa suhiba ala wajhi fayulqa fi an-nar. Limada kana huwa yunfiq amwalahu li ajli nas. Kopi mana kopi? Gambar. Wa kadzalika al-amru as-salis talabul ilm. Fayu'ta bi talabil ilmi. Faqila lahu liman qara'tal Qur'an. Ana qara'tul Qur'an wa hafidtul Qur'an wa uraji'u layali wan nahar li ajlik ya Rabb. Faqala kadzabta. Fakadzabu. Innama qara'tal Qur'an. Innama ta'allamtal Qur'an likay yuqal annaka qari'un, annaka alimun, annaka syaikhun, annaka ustadu fa ila akhir. Faqad qila idan anta fi dunya min qabl qad ishtahar bi annaka qari'un, bi annaka imamu masjid, bi annaka faqulun nas ya'tilak min masalih ad-dunya. Faqulun nas yahtarimunak walakin niyatukal khabith. Tahfadz Quran likay yuqal annaka qari'un. Idan undur ya ibadallah. Salasa al-a'mal al-khairat. Wadakal jawad, wadakal mujahid, wadakal qari'. Kullu ya'mal a'mal as-salihat walakin lam tuqbal bal akhiruhu finnar yulqa finnar as-salasa. Kama qala fi hadis al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah inna haula as-salasa awal man yus'ar finnar minal muslimin. Iyadan billah. Idan ya ibadallah al-ibadah aradallah an yaf'al li kulli nas biha walakin bi syart al-ikhlas. Fahadihi al-adillah allati dzakarna faidan al-ikhlas syartun liqabulil amal wa huna sayubayyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas
innamal a'malu binniyat ay likulli a'mal ibni adam fi qabuliha wa fi raddiha yarji'u ila an-niyah ay al-ikhlas. Faman kanat wa innamal likulli imri'in ma nawa ay likulli syakhsin ya'mal a'malan salihah qubila aw rudda yarji'u ila an-niyah. Summa ya'ti bil mithal. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijrah min a'mal al khairat al adimah fi zamanin nabi yuhajiru min Makkah ila Madinah. Wa kadhalika kalimatul hijrah am min madha min al kufur ila al islam au min al mudnib ila salih masalan ila muslih fa yughayyir nafsah hada yu'tabar hijrah. Laqad hajartu al a'mal as-sayyi'at al-an ana multazim yaqulun al-yamaniyun ana al-an mutawwi' masalan hajartu min ma'asi hada aidha hijrah. Al-muhim al-hijrah syai'un adim min al-ibadah. Masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huna faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ay kubila wa hasal ajr. Summa misal asani faman kanat hijratuhu lidunya ay huwa yuhajir masalan ila biladin akhar masalan kama antum min Rusia matastaqiun salatil jamaah masalan wa nisa mamnu al hijab fi Rusia fa idan antum tuhajirun. Walakin al-hijrah haqqakum ila aina? Ila biladil Islam la ila New York. Less busy, make money, istaghal. Idan niyatuk hijratuk lidunya. Al-hijrah ila biladil Islam, hijrah ila New York. Alasan make business, make money. Fa idan hijratuhu ila dunya aw mada aw imra'atin yankihuha. Fahijrah min Rusia likai yatazawwaj mathalan imra'ah fi Arab mathalan hijrah ila Yaman atau hijrah ila ay makan atau ila Indonesia li ajli zawaj bas. Fa idan ba'da zawaj yarji ila Rusia hasal zawjah fa hadha kadhalik lam yahsul al ajr. Hada misal minan nabi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa hada al-mithal alladhi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ju'ila qaidah fi al-Islam annal a'mal as-salihat lam tuqbal illa bi syartin mada al-ikhlas. Wal ikhlas hiya sababu qabul al a'mal wa radduh. Innamal a'malu binniyat ay kullul a'mal yarji'u ila niyyah. Fa hada huwa al hadits al awwal fi hadhihi al mas'alah. Fa idan nutarjim. So the first hadith from 40 hadith An-Nawawi narrated Amirul Mu'minin Abu Hafiz Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. I heard the messenger of Allah say, action are judged by motives or niyyah. Action judged by intention, by an-niyyah, by motivation. So each man will have what he intended. So he was migration, hijrah, was to Allah and His Messenger. His migration is to Allah in His Messenger. So if niyah for Allah and Rasul, he have. But he was migration was for some worldly, for business. Thing be might gain,
or for a wife he might marry. His migration is to that for which he migrated. So, from this hadith, barakallahu fikum, the beneficial, the intention or niyah is condition sharp. Allah agree the good deed. So, the worship and the good deed, jazakallahu khair. So the worship and the good deed, Allah not accept until He make ikhlas, only intention for Allah. So the dalil in the ayah too much. Like Allah said, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. So Allah instruct the people to worship only to Allah ikhlas. And the other ayah, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. And someone, if make worship for seeing the people, li riya aw sum'ah, for the people hearing, or for the dunya, Allah not accept, and maybe Allah throw them to the hellfire. Like Allah said in the Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Whoever his indeed make worship only for worldly, only for dunya, so Allah give him dunya. Allah not make dulm, give him dunya, but in the hereafter he don't have anything, like nothing, zero. So the example in hadith like I give you now, before, muttafaqun alaih from Abi Hurairah, someone said he is al-Jawad, charity. And someone said he is Imam Masjid and Qari'ul Quran. And someone, he said Mujahid. So in Yaumil Qiyamah, Allah said Kadabta, because Allah know his intention. Al-Mujahid, he killing not for Allah, but killing, he thinking, I am a brave man, I am a warrior, I am a hero. So he killing for nothing, for his group or for his hizb, not for Allah. And the second, the man always charity, yunfiku amwalan for masjid and the other, but he want sum'ah and riyah. So he said, I make charity for you, Allah. Allah said no, but for the people. For the people say you is the good man, Al-Jawad. And the third, someone reading Al-Quran and recitation Al-Quran and talabul ilm, but his intention is he want famous. So he learning qiraah Al-Quran, qiraah sab'ah or 7 or 10 qiraah. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalli. I know all. I'm better than all. I have 10 qiraah. But this guy learning qiraah Al-Quran for what? For dunya. The people say, oh, this is imam. Oh, this is qari. Oh, he have 10 qiraah, 10 recitation. Come on, the people all learning with him. So he have dunya, he have money for studying, for every month he give money and the other. So this is all the three, they have nothing because they intention not for Allah, so in the hellfire. Maka hadis ini barakallahu fikum
semuanya menunjukkan tentang kaidah tentang niat, di mana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa sungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya. Innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sungguhnya seseorang itu pahalanya diterima dari niatnya. Kopi mana kopi? Bismillah. You all brother, can you learning and drink coffee? Okay, cappuccino or anything. Or tea. Mungkin antum tusalehun fima ana matbah. Waqti dars tasrab coffee ma fi muskilah. Walakin ta'kul ruzla. Tasrab bas. Maka di dalam hadis ini disebutkan setiap manusia amalannya tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya untuk Allah, dia diterima. Barang siapa niatnya untuk sum'ah, riya dan menggapai dunia, tidak akan diterima. Dicontohkan di sini oleh Nabi dengan permasalahan hijrah. Maka hijrah adalah amalan yang ibadah besar. Baik hijrah secara makna eksplisit, berpindah dari tempat kafir kepada tempat muslim seperti dulu di zaman Nabi dari Makkah ke Madinah, atau hijrah bermakna mutlak, hijratul amal, dari orang muslim yang tidak pernah sholat, dari preman pasar menjadi muslim yang mutawwi', menjadi muslim yang soleh, yang taat kepada Allah. Ini juga hijrah. Fa hijrah minal ibadah. Dimisalkan hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia mendapatkan hijrah pahala yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa hijrahnya untuk dunia, jadi dia tujuannya untuk bisnis, misalnya dari Rusia hijrah ke Amerika, malah hijrah ke Switzerland, maka hijrah kemana? Ke tempat orang kufar, to make money, untuk berbisnis, maka tidak mendapatkan pahala. Atau hijrah untuk menikahi perempuan, aku hijrah dari Rusia ke negeri Arab, atazawwaj min Maroko atau min Yaman banat jamilat, fahasal zaujah raja ila Rusia. Ismin hijrah hada. Hijrah li ajli nisa lam tuqbal. Faidan hadihi mina al-amsilah dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-a'mal al-ibadah al-hijrah. Fala budda an ta'rifu. Hadal hadis faidatuha adimatun, maka faidahnya sangat besar. Di antaranya adalah pertama, syarat diterima amalan harus ikhlas. Maka barang siapa melaksanakan ibadah tanpa ikhlas tidak diterima, karena Allah memerintahkan ibadah untuk ikhlas seperti di ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah melaksanakan ibadah kecuali harus ikhlas. Dan juga Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Dan itulah hakikat manusia diciptakan untuk ibadah ikhlas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia ke bumi untuk beribadah ikhlas kepada Allah. Lalu barang siapa yang tidak ikhlas, baik sum'ah, riya, bahkan untuk mendapatkan gelar dunia, maka ibadahnya tertolak, di hari akhirat tidak mendapatkan pahala, bahkan api neraka. Seperti di ayat, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka di dalam ayat ini, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, al-ibadah, tetapi ingin dunia. Maka apa? Allah atahum la yubkhasun. Ma makna la yubkhasun? Hunaka tafsir Qatadah bisanadin sahih min tariq Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah sanaduhu sahih. Qala Qatadah la yubkhasun ay la yudlamun. Ma makna hada? Huwa ala qadri niyatih. Huwa yadrus talabul ilm ila al-Yaman ba'id. Li ajli madha? Li ajli idaraja huwa imam, huwa mudir ma'had, huwa hasal wa hasal wa hasal min mansabi dunya, fa idan huwa yarhal ila al-Yaman yatlubul ilm li ajli dunya, hada huwa idan madha wa hum fiha la yubkhasun.
Allah a'ta madahu yurid. Fayarji ila Andalusia yurid mada min qabl imam sara imaman. Huwa yurid mada yurid mudir ma'had a'tahu ma'had sara mudiran. Isbaqi khalas. Kullu shay'in wafar na'am. Lakin laisa fil akhirati illa an-nar. Fil akhirah ma fil illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha idan aina al-ilm min qabl nahnu nadrus wa nahfaz wa nasmur wa nashar wa mati. Hada kullu haba'an mansura. Lianna anta qad hasalta dunya, qad hasalta al-imam wa qad hasalta ma'had, sar mudir ma'had wa bal nas yuzawijuna tabur yuridun ma'ak alasan imam masjid wa alasan rajul saleh wa alasan mufti wa kadalik imam wa ila akhir faidan qad hasalta ad-dunya. Hada makna wa hum fiha la yubkhasun ay wa hum fiha la yudlamun. Allah a'ta. Fala hada ja'a fi tafsir ala hada kisah 3 orang yang dimasukkan api neraka. Yang pertama dikatakan mujahid padahal dia bertempur untuk membela dirinya atau membela dari partainya. Dan yang kedua, orang yang menginfakkan hartanya namun tujuannya untuk dipuji bahwa dia orang yang jawad ataupun miliarder yang menginfakkan hartanya. Dan yang ketiga, seorang penuntut ilmu yang mana dia imam, qari'un, syekhun, dia menuntut ilmu agar disebut syekh, agar disebut qari', maka dia mendapatkan di dunia apa yang dia dapatkan dan di hari akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka faedah dari hadis ini, syurut qabulil amal harus dengan ikhlas. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah hadal hadis alladhi yuhfad bukrah fa ihfadu barakallahu fikum.